हम नहीं किया है, बोलो नहीं किया, हम स्कूल में नहीं किया है। स्कूल बनाओ जी, सब बच्चे का प्रसाद दिए पूरे रख ले। नहीं रखूंगी बस, क्योंकि हमेशा उनका जब भी क्यों हर बार गलती पकड़ा जा रहा है इसलिए आप बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से? ये तो कोई बात नहीं हुआ ना मैम। এক ছাত্রকে শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ উঠল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে ফাঁসি দেওয়া মোড় সংলগ্ন তারিজোতের একটি বেসরকারি স্কুলে উত্তেজনা ছড়ায়। জানা গেছে ওই স্কুলে স্পোর্টস, মিউজিক কিংবা ক্যারাটে ক্লাস করবার জন্য অতিরিক্ত বেতন দিতে হয়। সাধ্যের বাইরে হওয়ায় অনেক অভিভাবক সেই বেতন দিতে অসমর্থ হলে তখন সেই সমস্ত ছাত্রদের চিহ্নিত করে তাদেরকে কারণে অকারণে মারধরের একাধিক ঘটনার সামনে আসে এদিন। মিউজিক ক্লাস করতে না চাওয়ায় মারধর করা হয় চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে। প্রসঙ্গত বুধবার মিউজিক ক্লাস চলাকালীন শিক্ষক না থাকায় বিশৃঙ্খল ছাত্রদের শান্ত করতে চতুর্থ শ্রেণীর এক ছাত্রকে সজোরে চড় মারার অভিযোগ ওঠে স্কুলের অধ্যক্ষার বিরুদ্ধে। এরপরই বৃহস্পতিবার অন্যান্য অভিভাবকেরা স্কুলে গিয়ে অধ্যক্ষার সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এই নিয়ে। কেন দিয়েছি দিব আমি? এরকম করবে না। না, করবই। আপনার ব্যবহারে আমি করছি। আপনার ব্যবহারে করছি আমি। আপনার বাচ্চাকে আজকে আমার বাচ্চাকে প্রথম মারেন নাই, এখানে জিজ্ঞাসা করেন অনেক বড় বাচ্চাকে, এই যে এর দাদার ছেলে মেয়েকে মারেন নাই, স্কার্ট ওঠাচ্ছে। আসলে মনে আছে? কখন মারছে? মনে আছে? কখন মারছে? কখন কি করছিল? জিজ্ঞেস করছে। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেন। আমি ছিলাম। এরকম করে আনছেন ওখানে? হ্যাঁ, আমি আনছি। আপনার আমি আনছি, বললাম তো আমি আনছি। হ্যাঁ, কোনো কিছু বললে নি বানাবাজি করে, কোনো কিছু বলে বানাবাজি করে, সব বাচ্চাকে প্রসাদ দিয়ে করে রাখলে। नहीं रखूंगी बस, क्योंकि हमेशा उनका जब भी क्यों हर बार गलती पकड़ा जा रहा है इसलिए आप बच्चे को निकाल देंगे स्कूल से? ये तो कोई बात नहीं हुआ ना मैम। বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে সরকারি আইন অনুসারে ছাত্রের গায়ে কোনো রকম হাত তোলা চলে না। এ নিয়ে এদিন নিগৃহীত ছাত্রের বাবা প্রশ্ন তুললেন। অ্যাকচুয়ালি আমার ছেলেকে আমি মিউজিক ক্লাসে দিতে পারি নাই, তো দেই নাই, তার জন্য আমার ছেলেকে গতকালকে কানের মধ্যে 2 থাপ্পড় মারছে, 5টা আঙুলের দাগ উঠাই দিয়েছে। আরও একটা বাচ্চাকে মারছে, 3জন বাচ্চা ছিল। এই হচ্ছে বিষয়। তো উনি এরকম ব্যবহার করছে। মারা হয়েছে ওই যে উনি মিউজিক ক্লাসে দেওয়া হয়নি, মিউজিক ক্লাসে আমি দিতে পারবো না বলে দিছি, ম্যামের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলছি। তারপরেও উনি গালের মধ্যে এমন থাপ্পড় মারছে, 5টা আঙুলের দাগ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, আজকে কথা বলতে আসি, তো আজকে ওনাকে যখন বলতে গেলাম সব প্যারেন্টস মিলে, তখন উনি বলতেছে কি যে আমাকে অ্যাটাক করছে, আর উনি কোথায় কথা বলছে আমি টিসি দিয়ে দিব, আপনার বাচ্চাকে নিয়ে যান। মানে কেউ কোনো কিছু বলতে গেলে উনি বলে যে আমি টিসি দিয়ে দেবো, এটা হচ্ছে ওনার ধমকি। আমি তো স্কুলে পড়াবো, কিন্তু ওনারা যদি ব্যবহার ঠিক করে তাহলে পড়াবো, আর যদি ব্যবহার ঠিক না করে তারপরে আমি চিন্তা ভাবনা করবো। এ নিয়ে মুখ খুললেন আরও এক ছাত্রের অভিভাবিকা। ওই তো দাদা ফোন করেছিল, বললো যে স্কুলে নাকি মেরেছে। তো আমার ছেলেকেও মেরতে চেয়েছিল, আমিও মিউজিক ক্লাসে দিইনি, বলেছিলাম যে আমি দিতে পারবো না, সেজন্য আমি করাবো। তো আমার ছেলেকেও মারতে চেয়েছিল, তো আমার ছেলে বলেছে না, আমি ভয়ের চোটে বলেছে যে আমি কালকে আমার পাপা এসে ফিসটা দিয়ে যাবে। তো আমি এর আগে বলেছিলাম যে আমার ছেলে ক্লাস করবে না, গিটার ক্লাস করবে না, আমি পড়াতে পারবো না, আমি জন্য ফিস করবো না। তো ওনারা জবরদস্তি বলেছিল যে এটা করতেই হবে। তো আমি বলেছি না, আমি পে করতে পারবো না, সেজন্য আমি দিব না। এইটুকুই হয়েছিল। হ্যাঁ, এটা করতেই হবে। মিউজিক ক্লাস বা গিটার ক্লাস, ডান্স ক্লাস, কারাটে ক্লাস, যে কোনো একটা নিতেই হবে। তো আমরা নিয়েছিলাম, নেওয়ার পরে মাঝে মাঝে ফিস দিতে একটু লেট হয়, তো উনি ক্লাস বন্ধ করে দেন। তো আমি বলেছিলাম ম্যাম যে আপনি ক্লাসগুলো বন্ধ করাবেন না, ফিস তো আমরা 2 মাস পর 3 মাস পর দিয়েই দিব। তো আপনি তো ক্লাসগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন, পরে তো আপনি সেগুলো আবার রিপিট করাবেন না ক্লাসগুলো। তো বলেছে সেটা তো 1-2টা বাচ্চাকে নিয়ে করানো সম্ভব না। তো আমি বললাম যে তাহলে আমি আর পারছি না, তাহলে আমি আর ক্লাস করাবো না। তো এইভাবে ওনারা নাকি মার্কস টার্কসও কাটছেন এটা নিয়ে, তো এটা তো ঠিক না, আর এভাবে মারাটাও ঠিক না। যা আছে বলা, প্যারেন্টসকে ডাকতো, বলতো, কথা বলতো, সেটা ভালো হতো, কিন্তু এইভাবে বাচ্চাকে মারাটা ঠিক হয়নি, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না। স্কুল তো বলছে যে ওনারা বলে বাচ্চা বদমাশি করেছিল, চিল্লাহাল্লা করেছিল, সেই জন্য নাকি বকা দিয়েছিল, মেরেছিল। তো সেরকম তো কিছু হয়নি। বাচ্চা তো অন্য বলেছে যে ও মিউজিক ক্লাস ওনার পাপা দিতে পারেনি বলে থাপ্পড় মেরেছে, একটা গালে থাপ্পড় মেরেছে, দাগ বসিয়ে দিয়েছে। তো সেটা তো ঠিক হয়নি। আমরা চাচ্ছি যে উনি এটা নিজের ব্যবহারটা একটু পাল্টাক, নাহলে আমরা সেটা পরবর্তীতে অন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করব। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্কুলের অধ্যক্ষা ঋতু যোশী। তার বক্তব্য, স্কুলে শৃঙ্খলা রক্ষায় যতটা সম্ভব ছাত্রছাত্রীদের না মেরে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। তবে কিছু কিছু অভিভাবক রয়েছেন যাদের অভ্যাসই স্কুলের বিরুদ্ধে বদনাম করা। ওই অভিভাবকেরা তাই করেছেন। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। सिंगिंग क्लास तो कितना साल से चल रहा है स्कूल में, और कई और भी बच्चे लोग हैं जो सिंगिंग क्लास हो या म्यूजिक क्लास हो या डांस क्लास हो नहीं जाना चाहते, पेरेंट्स लोग देना नहीं चाहते। इन लोग का इतना कम फ़ी है उसका, फिर भी वो लोग नहीं जाना चाहते, तो हम लोग कैसे उन लोग को ज़बरदस्ती करेंगे?
ऐसा नहीं है। कल देखिए म्यूजिक क्लास में आधा बच्चा जा चुका था और क्लास में टीचर नहीं था, क्योंकि टीचर अभी तो वायरल चल रहा है ना, सब फीवर चल रहा है, तो उसको लेके टीचर भी एब्सेंट थी। तो जो टीचर फ्री थी वो चली गई थी क्लास में, और उनका भी जब सब्जेक्ट क्लास में जाना है उनका तो चली गई थी। तो उस वक्त मैं ही चली गई थी वहाँ पर जब टीचर नहीं थी, तो देखा तो क्लास में जाके बच्चा लोग नहीं है। आधा बच्चा लोग तो म्यूजिक क्लास में जा चुका था, और आधा बच्चा लोग पूरा खिड़की से नीचे देख के पूरा हो हल्ला खाता, इतर तितर बितर करके एक दूसरे को मारा मारी ऐसा करा। तो मैंने जाके एक एक मारा, सबको एक एक मारा, और उसके बाद मैंने बोला ना तुम लोग म्यूजिक क्लास अटेंड करते हो, ना क्लास में तुम लोग का अपना किताब खाता खोल के ना तुम लोग लिखते हो, क्यों हल्ला करते हो, और सारा इस उधर भी क्लास है इधर भी क्लास है, सब क्लास को डिस्टर्ब करते रहते हो तुम लोग क्यों, बोल के मैं नीचे चली आई। और आज पेरेंट्स आया तो बोलता है कि इतना बड़ा जोर से थप्पड़ मारा और 5 हाथ का छाप मारा। तो बच्चा लाके दिखाओ, तो बच्चा भी तो लाके नहीं दिखाता। और उनका जो पेरेंट्स आज आके बात किया ना, वही पेरेंट्स हमेशा आके स्कूल में स्कूल का ऑफिस का स्टाफ को डांटना, और पोलाइटली कभी बात भी नहीं करता है, तू बोल के बात करता है ना, और स्कूल बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, और अकेला कभी नहीं आता कि मेरा बच्चा का क्या हुआ था, मेरा ये हुआ था बोलने के लिए। हमेशा पेरेंट्स लोगों को इकट्ठा करके जमा करके उन लोग को पूरा कान भर भर के जमा करके लेके आता है। देखिए ना, अभी एक पेरेंट्स आके अंदर में बोला हम लोग तो आना नहीं चाहते मैम, इसलिए ज़बरदस्ती हम लोग को बुला के जमा करा के लेके आया है, लेकिन हम लोग नहीं आना चाहते थे, सॉरी मैम बोल के वो पेरेंट्स बाहर चले गए। ठीक है, मैं उनको भी लेके जाऊंगा बाहर बोल के चले गए। लेकिन जब मैंने बोला मेरा बात तो सुनना ही नहीं चाह रहे, वो तू करके बात करता है ना, कभी पोलाइटली बात नहीं, रेस्पेक्ट का तो बहुत दूर की बात है रेस्पेक्ट देने का तो। हाँ, और हम लोग तो उन लोग को बच्चा लोगों को शिक्षा देते हैं, है ना, लेकिन कभी नहीं सोचते कि ये लोग शिक्षा देते हैं मेरा बच्चा को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए, देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए डांटता होगा। हो सकता है कि एक थप्पड़ लगाया होगा, एक लगाया होगा डांट, ये ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन हाँ, मेरा बच्चा को ऐसा किया, और बच्चा भी वैसे है मैम कि इतना सारा क्लास में वही है, एक इज ओवर स्मार्ट, दूसरा बच्चा लोगों को डांटते रहना, दूसरा बच्चा लोगों को सर में ऐसा करना, दूसरा बच्चा लोगों को तू ऐसा क्यों कर रहा है, हाँ ये मेरे को दे दे, इस तरह का उनका ही बच्चा का ऐसा प्रॉब्लम। और यही आदमी है कि फ़ी टाइमली नहीं देते हैं, उनका फ़ी ड्यूज रहता है, कभी कभी हर उसमें इवन गवर्नमेंट का सेक्टर में भी तो फ़ाइन लगता है। आप जाइए बिजली का ऑफिस में जाइए, कहीं जाइए, वहाँ भी फ़ाइन लगता है। हम लोग ने बोला है जो 10 तारीख के बाद फ़ी देंगे उन लोग को फ़ाइन लगेगा, क्योंकि 10 तारीख तक तो फ़ी जमा होना है। हम लोग का भी स्टाफ है, पेमेंट करना पड़ता है, उन लोग का भी घर है, परिवार है, सबको पेमेंट करना पड़ता है 10 तारीख को। तो वो लोग भी तो कमाने के लिए आए हैं ना, खाली अपना सोशल वर्क करने के लिए तो नहीं आए हैं। तो बोलते हैं तो यही आदमी है, एक उसका फ़ी दिया हुआ नहीं होता है, और आके जब एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग बोलते हैं, नोटिस भेजते थे एग्ज़ाम में नहीं रखेंगे अगर जिसका ड्यूज़ है, तो बोलने से आगे हंगामा वही करते हैं। और रास्ता के लिए भी चिल्लाते हैं, ये पंचायत एरिया है और पंचायत का रास्ता है ये, और पंचायत का रास्ता के लिए हो पंचायत का रास्ता। फिर भी स्कूल के तरफ से बहुत बार हम लोग मिट्टी लगाए, ये लगाए, लेकिन इतना लंबा ड्रेन तो हम लोग के पास इतना फंड नहीं है स्कूल में जो ड्रेन काटे और पिच रोड बनाए, इतना तो नहीं। जितना हम लोग हो सकता है मिट्टी लगाना, थोड़ा सा रोड़ा लगाना खरीद के, इतना कर देते हैं। लेकिन हर साल जो बारिश आते हैं और बड़ा बड़ा ट्रक्स वगैरह जाते हैं, गुजरते हैं यहाँ से स्कूल का रास्ता से कि दूसरा लोगों का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो लोग जैसे बड़ा बड़ा 12 चक्के 16 चक्के जब टाटा घुसाते हैं तो सब मिट्टी रोड़ा सब इतर बितर कर देता है सब, और ना ही ड्रेन भी है वहाँ पर। শিলিগুড়ি থেকে প্রশান্ত বর্মনের রিপোর্ট, নিউজ মেট্রো।